ଏଟା ଚେଞ୍ଜ କରନା ମାନେ ଆଉ ତାର ଥର କହିଲି ନାହିଁ ମାନେ ନାହିଁ ବାପା ମାନଙ୍କର ପଇସା ଅଛି ସେମାନେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତାକୁ ବଢେଇ ଦେଲେ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ମୁଇଁ ତୋ ପାଇଁ ଏତେ ଓକିଲାତି ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଗରେ କରିପାରିବିନି ପ୍ୟାକେ ଫିଟେଇ ତାକୁ ତୁଇ ସବୁ କରି ସାରିଲୁ କିରା ପଚାରୁଛୁ ମାନେ ଯେ ତୋ ସାଙ୍ଗମାନେ ଯାହା କରିବେ ତୁ ତାହା କରିବୁ କି ଯାଉନୁ କି ଆଣି ଦେଲେ ତୋ ସାଙ୍ଗମାନେ ତ ଇଆଡେ ବାତ୍ରିଆ କହିବା ବୁଲୁତି ଗୁରେ ସାଙ୍ଗ ଯାଉନୁ କି ତୁ ହିନ୍ଦୀ ବାତ୍ରିଆ କହିବା ବୁଲିବୁ। Hey guys, welcome to our YouTube channel वर्षा साहू लाइफस्टाइल। आपण माने पूरा वीडियो तो देखिथिबे कि वर्षा जी का मो पर केमति प्रैंक करले मो से पुन्ना फोन डा भांगी मते गोटे नुआ फोन गिफ्ट करले तो माने पुन्ना फोन भांगी गला बोली जति दुख लागुनी एटा सी बेसी खुशी लागिला टिके टिके दुख लागु जे फोन डा जे पाई बासी गला सेठु माने मो पर प्रैंक कर जेति तो मु केमति छाड़ दे मु भी बाहरले आज फोन प्रैंक करी बोली तो चलंतु माने मो साथी रे मते सहयोग करिवे पप्पू आउ राजा साहू बाबू आउ राजा आउ मु मिसिकी गोटे प्रैंक करिवु वर्षा दिन ना समस्त सह मोबाइल उपरे नहीं कि गोटे प्रैंक करिवु तो आपण माने देखंतु माने कोनडा प्रैंक होउची वीडियो रे कंटिन्यू रहंतु आ देखंतु कोन होउची तो बर्तमान चलो ना तीन जगह मिसिकी चलंतु वीडियो टा स्टार्ट करिया प्रैंक करिया सक्सेस हो गया आपण माने देखंतु कोडी क्लास तो दिन ना देखी कही नाई घरे बसती काम जल्दी नाई घरे अच्छा तो ना कोई जा कहवा कि ना यो ना कहला ये फोन ने कलरटा मत भल लगुनि 16 आनते आउ सांग मैंने सब चेंज कर 16 प्रो मैक्स आने ताकर कौन कहल ताकर रिएक्शन टा चलो तो देखिए कि से कौन कहते मत कि रागुंट कि चिड़ुंट कि कहे आना देखिए चलो केतले गादी ना खाइदले एना ना ने भाई कलरटा बोलने जे सुनो कलरटा हो गयो ग्रीन कलर टा किरा असुविधा भल लागुनी किरा एना कलर ऑर्डर मारे बिंगो कथा खाने कथा नहीं जे आपण आउले 16 आउले आने जाय त आउले त मत कहि न थाय तो कि जानु ने 16 ने न थाय सब उधर जे 16 सब धरिक पळौ तू धरना पळनु क्या झियोडा धरना पळै को आ सब जे जहा करियो तू ताहा करिवु नै गिरा जे तो सांग माने जहा करियो तू ताहा करिवु कि जाउनु कि आए देले तो सांग माने तो याले बात्रिया कहलिया बुलुती गुरे सांग जाउनु कि तू हिंदी बात्रिया कहलिया बुली बात्रिया ए कलर होला चेंज करि हो कलर चेंज करि हो करि छै तते एटा किरा जो माने कहिती जे खाली सुनि मु भलो बिनी करू जति कि हे हले हम पचार जे किरा पचारजु माने कलर चेंज करि त माने से माने ने कलर चेंज करि क्या तो कलरटा किरा सुविधा होजी किछ नै किरा ग्रीन कलरटा किरा झियो पिला माने खाली ग्रीन कलर धरते झियो पिला କଥା କହି지 ଆଉ व्हाइट कलर आंदैते ब्लू कलर आंदैते କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ ଏଟା ବଢିଆ ଭଲ ଅଛି हां ଏଇଟା ଭଲ ଅଛି 4.69 काली मोबाइल आना है जे 2-3 दिन है जे चेंज करना 16 आनी पुणी रे 40-50 हजार एक्स्ट्रा दिया हो भल आओ 60 प्रो मैक्स 15 रे तते दवा पई एते टाइम लागि जी आ तो ये कहू 16 प्रो मैक्स बारी बढ़िया रे तते में तो चेंज करिया पई कलर चेंज कर दे किछ नहीं जा बर्तमान नाना को चिड़े नाचले हरी एबे टिके वर्षा ती को देना चिड़े दवा पुणी टिके नाना शांत पड़ी गले पुणी आवे ताको सुना गिरा और चलंतु जी वर्षा दियो छात पुरे लुगा सुकोती के हो तुम जानि को छात वर्षा छात वर्षा दे क्या करिस किरण मारना ना
କହିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି କଲର୍ଟା? କଲର୍ଟା ଆମକୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି? ए भाई ये कलर कौन तो खराब है ग्रीन कलर टी यूनिक लगुच आ कौटा भल लगे मत फोटो पठे मत कौटा भी भल लगे ब्लू कलर तो बेस भल लगे कि ते ग्रीन कलर भल लगुनि जे भल लगुनि जे ना कौन करा हबो आना सरी किछि आ चेंज करा करी ना आमे केते कष्ट रे तो पई गोटे फोन बाछि आनिबु तो कलर मन पाउनी जो कहते ना एकाथरे चेंज करना से 16 सब सामान आणुती समस्त आनी जीती 16 सब 16 धर जते बोले तो कोन 16 धरबो आमे 16 रो कोन नाही कोन आमे तो किछ जानि नथलु ना एत पई मिला आमे 15 आनलो सब कोन 16 धर जते बोले तू खाली 16 धरबो बोले माने अछि जेडा तो पुराना फोन दिया है जे कि तो नुआ दिया है जे ना तो सांग माने 16 धर जते बोले आमर जति की औकात आमे हेति की धरिबा दरकार आमे कोन पई 16 धरिबा जे कलरटा हरि किन चेंज करबा हम तो सील पैक फिटे ताकू तू सब करि सारने कवर तो पकई ना दिया हला स्क्रीन गार्ड पकई ना दिया हला सब कर हला आहुरी तू 2 दिन परे कहू ये करया पई जे तू मेसेज भलिया कथार न हबो कहू तो पई हमें केडे कष्ट रे फोन किनी ना लो हमें निजे पुराना धइले पछे तते नुआ दउचु ते हरि कहबो कि 16 आनिबा किन करबा जे पुणी ने आहुरी एटा चेंज होबो कि एक्सचेंज तो नहीं किछि हंदी तो पैसाटा जति देगी ना जति ताड़ू आ कौन गोटे दिन भी पुराना है माने पुराना ना तो जो बड़ा कथारा कहू जे मन से गुजु गुजु हबो जे तते कोन पई भल लागुनी 15 भल लागे कलरटा भल नै कलरटा भल लागुनी एडे सुंदर कलरटा आज मैं काफी मु तो पई सब कहि परबे मुई तो पई तो किलते समस्त को आगे करि परबेनी ओहो सब कथा तू आगतिरिया ताहले मते कहिलुनी मोर साथी मुई जानि जी तमे आनियो हम जानि जु कोन हम कोन जानथिलु तू एमदी करिवु बिली तो जहा हम देबु तो नाही करिवु बिली हम तो जहा मन हमर इच्छा हुए ताहा ना दउ तू तो कबे किछ कहूनी हम जानथिलु तू फोन जुगु इंदी गुजु गुजु हबु बिली आ सब बेले तो पई मुई किलती करथबि न ना आगे तू भी जानिबा दरकार ये हम सांग माने चाह देले हमर कोन असुविधा हमर कोन जाउजी हमको तो फोनडा भल लागुछ कोनडा भल लागुनी जे मते भल लागुछ तते जदि भल लागुनी भल लागुनी तू मो फोन धर मुई तो फोन धरबी आ मुई काहरी को आगरे तो पई तो किलाती करि पारिबिनी 16 आन दियो पुनी एने संगे संगे पैसा रे जे कलर आ चेंज करा करी नाही कलर आ चेंज करी होनी मु केतो किलाती करबी जे तो पई पुन क्या रागी ना जाऊ तो कोई भी ना क्या रागी ना जाऊ कोई भी ना रागुनी ये भी हेडे भल भल करे देली देखा आप टिके जाओ टिके दिया जाओ थारता तो दे जन जा गोड़ कोन खोजती पुणी ना दे जंती ताको फ्लिपकार्ट रो किछि पार्सल आसी जी ता भीतर हम कैमरा लगे दवा आ वर्षा दिगो ता टिके परे आसी कि ता परे ना कोई करी हम कहि जो हेते बेला आसी पुणी को चिड़े दे जन जा पे काटते चिड़े दे ना चेंज करे किछि चिड़े तो बसी एटी एटे होई ना टिके फुटु काटे ना वर्षा दिगो रो फोन अछि एडा देखो दवा चलो दवा तो चलो तो पर सो ना यो तो चलो तो कैमरा लगे दवा कैमरा लगे रहा तो ना टिके पर बताइबी पोई दिला
मला मला काय ଦି ଦିନ ହେଇଛି ଆଣା ହେଇଛି ଫୋନ ଚେଞ୍ଜ କରିବ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ କଥାରେ ପଡ଼ିକିନି। ମୋ ସାଙ୍ଗମାନେ ସମସ୍ତେ 16 ଧରୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ମତେ କଲରଟା ବି ଭଲ ଲାଗୁନି କିଛି ତ ରିଜିନ ମିଳୁନି କିରଣ ବି କହିନା 16 କହିବି ବୋଲି ଆଣି କଲର ଭଲ ଲାଗୁନି ଏ ଯୋଗୁ ରିଜିନ ଦଉଛି କି ମତେ କଲରଟା ଭଲ ଲାଗୁନି 16 ରେ ଆଣିବା ଆଉ ନନାଙ୍କ ସହ ତମେ କଥା ହୁଅ ଚେଞ୍ଜ କରିକି 16 ରେ ଆଣିବା। କିରଣ ମାନେ ନନାଙ୍କ ସହ କଥା ହବ ଚେଞ୍ଜ କରନ 16 ଏଇ ଦି 3 ଦିନ ହେଇଛି ଫୋନ ଆଣିବାରେ ଏଡେ ନନାଙ୍କ ସହ କଥା ହବ 16 ଆଣିବା କିଆ ସାଙ୍ଗମାନ ଦେଇ ଦଉନାହାନ୍ତି ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହ ଯଦି ଏତେ ଇଏ ହଉଛି ସାଙ୍ଗମାନେ ତ ବୁଲୁଛନ୍ତି ସବୁ କରୁଛନ୍ତି କିଏ ଇଏ ବୁଲୁନି ତା କରିବେ ସେମାନଙ୍କ ସହ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହ ଯଦି ଆମେ କମ୍ପେୟାର କରିବାନି କି ନିଜକୁ ଏମିତି କେବେ ବି ହେଲେ ହୁଏନି ଆମେ ବହୁତ ମେହନତ କରିକିନା ଖଟିକିନା ଖାଉଛନ୍ତି ତୁ ସେ ଜିନିଷଟା ବୁଝିବା ଦରକାର କି ମତେ ହେଲେ ନନା ନିଜେ ବି ଫୋନ ଖଣ୍ଡେ ନ ଧରିକିନା ମୋ ପାଇଁ ଆଣି ଦଉଛନ୍ତି ସବୁ ଜିନିଷ ତୁ ସେ ଜିନିଷଟା ଫାଷ୍ଟ ବୁଝିବା ଦରକାର ତାଙ୍କ ବାପା ମାନଙ୍କର ପଇସା ଅଛି ସେମାନେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତାକୁ ବି ବଢେଇ ଦେଲେ ସେମାନେ ତାଙ୍କର 16 କଣ ନୂଆ ଯଦି 18 ବି ଆଇବ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆଣିବେ तो पैन आमे बहुत दिन ठु पैसा जुड़ी 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 तो पैन ने गाणी दो फोन अब तो तेरे जन मिलबनी तो कहबो 16 आज बोले 16 आनबा 16 ना कोन भलो पड़िबो न पड़िबो हेत पाए बोली हमें आनलुनी 16 रो रेट आ 15 रो रेट कोन समान ही सब आड़ को आवरी 40,000 भरिया जे सब आड़ को तू देखुनु गे सब आड़ को जुड़ी 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 तो पाए बोली मी सब बेले ननाठे कहिगिना कली खाउजी ସବୁଆଡେ କରିକି ନା ଆମେ ତ ପାଇଁ ଯୋଡି ଯୋଡି ପଇସା 15 ଟା ଆଣିଦେଲୁ କିରା ଚେଞ୍ଜ କରନା ମାନେ ହଜାର ଥର କହିଲି ନାହିଁ ମାନେ ନାହିଁ ଯେ ତୁ ବୁଝି ପାରୁନୁ କି ପୁଅ ମୁଁ ତ ଭାବିବି ତ ତାକୁ ଆଇଲି ନା କହିବା ପାଇଁ ତୁ ମନ ଦୁଃଖ କିରା ପାଇଁ କରିବୁ ବୋଲି ତୁ ତ ବୁଝଉଛୁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ବୁଝିବା ଦରକାର କି ନାହିଁ 16 ଧରିକି मुई बो किछ कहि पारबिन तो मुई बुझौजी जति कि मोर कर्तव्य तते बुझाया पाई मु जति कि तते बुझेइली जहा भी ते ये बेसी रगौजी मो बारंबार हे कथाडा कहूजी मुई तते तो कहली धरडाकू नला यार वर्ष आड देखिबा आनिबा एने खाली 16 आइज माने एने संग संग आनिबा 16 भलो पडिबो न पडिबो हम कोन गाणी जति तार लेटेस्ट मॉडल तो हमें भी धरि पाता हेते से मान तो दी जण जाक भी जो 13 डर जोती तो 15 दिया होला हमें कोन जानले को हमें किछि न भाबी ना तो पाई कोन खराब आइ दबु आ ग्रीन कलर किरा जो पिला माने धर जोती खाली आउ के धर नाती के जानी को पिला तो ग्रीन कलर धरले कोन असुविधा तो कि ग्रीन कलर शर्ट पिन्ही ना पड़े जदी झियो पिला खाली ग्रीन कलर पिन्धु जदी झियो पिला कोई पसंद या ये सांगवाना तुम टेही नते जिति आउ न नाही किछि नि हला जो दिन तो मोबाइल दे देले हे दिन किछि हेलनी नाही के हेटा हिना दिए निजे कहूज म 16 आनिया ପାଇଁ चेंज करले एडा कोन आउ हेति की रेट रे जीवो ई कोन राकर थाए कलरटा तो चेंज करिवे ना सारे कलरटा चेंज करिवे आहरी कलरटा चेंज करबे तू आहरी आज के बाद दिन होला ने ते कलरटा कोन खराब अछि किरा काया कलर डैम देथे तू तो भल देखा जाय था या कोई करनी के तो मते किछि कहनी होला किछि आउ चेंज करा करी नाही जहा हे गले भी हम आउ चेंज कर परबो वर्ष दि वर्ष फोनडा को धर कोन हम खराब पहिला कोन नाही मुई 2 वर्ष लाने फोनडा धरुची कोन भागी गला कि कोन हे गला हम डाणियो नुआ मते आ भल लागुनी कलरटा तो चेंज करे कलरटा चेंज होगी कलरटा जो चेंज हो तू जदी चेंज हो जदी जा चेंज करना नीचे धरना आसे तो जो कलर पसंद तते बिल द दिया है जे दुकान रो जीबु चेंज करना धरना आगु हमको किछ कहनी हो हैला जहाले भी हमरी को कलर तोर पसंद थिला को कलर आवान थाई पिंक कलर व्हाइट कलर जदी थाई ता हमें आनी न थाई तू की व्हाइट कलर तो न थिला हमें कोन नाम थाई तू
ତାମାନେ କଣ କହୁଛ ଆହୁରି 2-3 ମାସ ଯାଇଥିଲେ ହେଠୁ ଆଣି ଦେଇଥିଲେ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା। କିଛି କଥା ନୁହଁ ତାକୁ ଧର ତୁ ଚୁପଚାପ ହେଇନା। ଆଉ ମୁଁ ଆଉ ଥରେ କହନି ଯଦି କଲର ଇଏ ନାହିଁ ସିଏ ନାହିଁ ହେଲା। ତମ ଫୋନଟା ଦବ ମତେ ଏଇଟା ଧରିବ ତମେ ତମ ଫୋନଟା ତତେ ଯଦି ଭଲ ଲାଗୁନି ମୁଁ ହେଟା ଧରୁଛି ତୁ ମୋଡା ଧର। ଆରପଟେ ଥିବ ନାଇଁ ଆଣିଦିଅ ମନା ମୋର ଅଛି ଯେ ଆର ରୁମରେ ଥିଲା। ନାଇଁ ନା ଯେ ମୁଁ ଆଉ କେତେବେଳେ ଦେଖିଲି ଆର ରୁମରେ ଦଉଥିଲା। ବଡ଼ ଭାଇ ବାବା ଏପଟେ ଦେଖିଲ ଏଇଟା କିଏ ଥୋଇଛି? ଏଟା ଭିଡିଓ କରୁଛି। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏମାନଙ୍କ ସବୁ ପ୍ରାଙ୍କ କରୁଥିଲେ ଏଇଟା ଲାଗିନା କିଛି ଜାଣିପାରିଲି ତମକୁ ସେଟା ଲାଗିଲା ନାହିଁ ପୁରା ଦେଖ ଶୁଣ ପୁଅ ଶୁଣ ଆଉ ଗୋଟେ ଶୁଣ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହୁଛି ହେଇଛି ହେଇଟା ହିଁ ତୁ ଧୋ। ମୁଁ 13 ନେଇଛି ତମେ 15 ଦେଲେ ମୁଁ ଭାରି ଖୁସି ଅଛି ତମକୁ ଜଷ୍ଟ ଏମିତି ଭିଡିଓ ବନେଇବା ପାଇଁ ମଜାକରେ ଗୋଟେ ପ୍ରାଙ୍କ ଟାଇପର ତମେ ମୋ ସହ ପ୍ରାଙ୍କ କଲ ମୁଁ ବି ମନେ ମନେ ଭାବିନା ଗୋଟେ କଲି ତୁଇ ଆମ ଉପରେ କି ପ୍ରାଙ୍କ କଲୁ ଆମ ସିରିୟସ ଥିଲୁ ଆଉ କିଛି ପ୍ରାଙ୍କ ନାହିଁ। ଆଉ ଟିକେ ଯଦି କିରା କହି ଯାଇತು ବୋଲେ ବଡ ବଡ ଦେଇ ଯାଇତି ଦିଟା। ତ ଆକ୍ଚୁଆଲି ପ୍ରାଙ୍କଟା ମତେ ପପୁ କହିଛି ହେଲା ତାକୁ ଠକି ଦେଇତ ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ଆମେ ପିଟିବୁ। ନାଇଁ ମାନେ ଫୋନଟା ବି ମସ୍ତ ଅଛି କଲରଟା ବି ମସ୍ତ ଅଛି ସବୁ କିଛି ଓକେ ଖାଲି ଗୋଟେ ପ୍ରାଙ୍କ କରିବା ପାଇଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଭିଡ଼ିଓଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ବନେଇଥିଲି ନହେଲେ କିଛି ଏମିତି ଅଲଗା ଇସ୍ୟୁ ନାହିଁ କି ମତେ କେହି କିଛି କହିନାହାନ୍ତି କି ମୋର 16 ଦରକାର ନାହିଁ ଓକେ ବୁଝିସ୍ ଡନ୍ ତମେ ଜାଣିଦିଅ ଆମେ ତମେ 13 ଧରୁଛୁ ତୁଇ 15 ଧରୁଛୁ। ଶୁଣ ତମେ ଜାଣିଦିଅ ଭାଇ ତମେ ଯାହା ଦେଲେ ମୋର ଓକେ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ ନା ଅବଜେକ୍ସନ ମୁଇଁ ତତେ ହେଇଟା କହୁଥିଲି ପା ଯଦି ଆମେ ତତେ ସବୁ ଦଉଛୁ ତତେ ସବୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି ତାହେଲେ ଫୋନ ରଖିବା ପାଇଁ ଭଲ ଲାଗିଲା। ହଉ ମୁଁ ଭାବିଲି ତୁ ଏବେ ଟିକେ ମନମୁଟିଆ ହେଲୁ ନା ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହ ଚାରିଆଡେ ଯାଉଛୁ ସେମାନେ କିରା କହୁଥିବେ ଯଦି ତୁ ଯଦି ସେମାନଙ୍କ କଥାରେ ପଡିଥିବୁ। ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା ତ ଗାଇଜ ବର୍ଷା ପୁରା ଚିଡଚିଡି କରିଥିଲେ ମୁଁ କହିଲି ନାଇଁ ରେ ଭାଇ ଆଉ ବେଶୀ ହେବେନି ପିଟି ଫୁଟା ପକେଇ ବାଟ ବନ୍ଦ କରିକି ମତେ ବାଟ ନାହିଁ ନା ସେମାନେ ଦି ଜଣ ଧରିଥିଲେ ତତେ ପିଟିବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଇଁ ଅଛି ନା ମେ ହୁଁ ନା 60 ଆଣିବା ପୁଣି ରଗା ହିଁ ଭିଡିଓଟା ତମେ ଟିକେ କଣ କୁହ ଆଣିବା କି ଆଣିବାନି ଏ ଫୋନଟା ଭଲ ଲାଗୁନି ସତରେ ଏଚେନେ ତୁ ଏ 13ଟା ଦ 15ଟା ଦେଇଦେ। ତ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏମିତି କିଛି ରିଜିନ୍ ନାହିଁ କି ମତେ ଫୋନଟା ଭଲ ଲାଗିଲାନି ୱାଇଟ୍ କରିଦି କିଛି ଫୋନ ଭଲ ଲାଗିଲାନି ଏ ନାହିଁ ସେ ନାହିଁ କିଛି ଗୋଟେ ରିଜିନ୍ ଖୋଜୁଥିଲି କି ଯଦି ପାଇଁ ପ୍ରାଙ୍କ କରିପାରିବି ତ ମୋବାଇଲ ଉପରେ ଦେଖୁଥିଲି କି କିଛି ସେଟା ପ୍ରାଙ୍କ ଭଳି ମତେ ଲାଗିଲାନି। ସିରିୟସ୍ ତ ହলো ନା ତ ସିରିୟସଟା ମାନେ ମାନେ ମଜାକରେ ତମକୁ ସିରିୟସ୍ କରିଦେଲି ତ ସେଇଟା ତ ପ୍ରାଙ୍କ ହେଲା ନା ଏଇଟା ତ ପ୍ରାଙ୍କ। ହଁ ତ ଆଉ ପୁଣି ନାହିଁ କାରଣ ଇଏ କଥାକୁ ବି ମୁଇଁ ଇଏ କରିବା ପାଇଁ କାରଣ ସେ ମୋଡ ହିଁ ଆଇନା ଗୁଙ୍ଗୁ ହୁଏ ମୁଇଁ ହେଡୁ ଆଇନା ତାଡେ ଗୁଙ୍ଗୁ ହୁଏ ଏଇଟା ହେଲା ଆମର ଗୋଟେ ଚେନ୍ ସିଷ୍ଟମ ମୁଁ ତାକୁ କହିବି ସେ ତାକୁ କହିବେ ତ ନହେଲେ ମୋର ପୁଣି କିରା ଦରକାର ଥିଲେ ମୁଇଁ ତାକୁ କହିବି ସେ ତାକୁ କହିବ। ଏମିତି ଆଉ ତ ହେଇଯିବ ମାନେ କିଛି ଏମିତି ରିଜିନ୍ ନଥିଲା ଆଉ କି ଫୋନଟା କଣ ପାଇଁ ମାନେ ପ୍ରାଙ୍କ କରିବି ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଗୋଟେ ଭାବିଲି କି କହିବି କଲର ମତେ ଭଲ ଲାଗୁନି କିନ୍ତୁ ଗ୍ରୀନ୍ କଲର ମତେ ଭଲ ଲାଗିଲା ସମସ୍ତେ ୟୁନିକ୍ କେହି ବି ଧରୁନାହାନ୍ତି ମତେ ବି ଭଲ ଲାଗିଲା କି ମାନେ ସମସ୍ତେ ୟୁନିକ୍ ଧରିବା ବି ହିଁ ଭଲ ମାନେ ସମସ୍ତେ ଯୋଉଟା ଧରୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଯୋଉଟା ଇଏ କରୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ତ ସମସ୍ତେ ଗଲେ ଭଲ ଲାଗିବନି ଆଉ ତ ସେଥିପାଇଁ ଦେଖ ଏଇଟା ଗୋଟେ ପ୍ରାଙ୍କ ଟାଇପର ଥିଲା କି ମାନେ କିଛି ରିଜିନ୍ ନଥିଲା ସେଥିପାଇଁ କହୁଥିଲି କି କଲର ମତେ 16 ଦରକାର ଏ ଦରକାର ସେମାନେ ଖାଲି ଚିଡେଇବା ପାଇଁ ଆଉ ନହେଲେ କିଛି ରିଜିନ୍ ନାହିଁ ତ ତମେ ଚିଡିଲ କି ନାହିଁ ଚିଡିନ ନନା ଚିଡିଲେ ମୁଁ ଚିଡିନି ବାସ୍ ମୁଁ ତତେ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଟ୍ରାଏ କରୁଥିଲି। ହଉ ଆଉ ତମେ ଚିଡିଲ ନା ମୁଇଁ କାଇଁ ଚିଡିବି ମୁଇଁ ଚିଡିବିନି। ଖାଲି ପିଟି ପକେଇବେ ଖାଲି ଉଡିବ ଭାଇନା ତୁ ବୁଝିଲୁ କି ବୁଝିଲୁନି ବୁଝିଲି ମତେ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଭାଇ ଏଇଟା ଆଉ କିଛି ରିଜିନ୍ ନାହିଁ ମେହନତରେ ଯୋଉଟା ଦେଇଛନ୍ତି ସେଇଟା ହିଁ ସମସ୍ତଠୁ ବେଷ୍ଟ ହେଲା। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କି ବହୁତ ଦିନଠୁ ମାନେ ଏମିତି ଇଏ ଥିଲା ତ ଆଉ ଗୋଟେ ନନା ବି ଏଇଟା ଦେଖ ମାନେ ଭଙ୍ଗାଟା ଧରିକିନା ମାନେ ଭଙ୍ଗାଟା ମାନେ ଏଟାରେ ଟିକେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଅଛି ବହୁତ କିଛି ତ ସେଇଟାକୁ ଧରିକି ମତେ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ସେଇଥିପାଇଁ ମତେ ବେଶୀ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ବୁଝିସ୍ ଆଉ ବର୍ଷା ଦେବି ମେହନତ କରିକି ଧନ୍ୟବାଦ ନା ହଁ ହଉ
ନା ଘର ଲୋକ ଯାହା ଦେବେ ସେଥିରେ ଖୁସି ହବା ଦରକାର କାରଣ ନିଜ ଘରର ଇନକମ ଦେଖିବା ଦରକାର ପୁଣି ଘରଟେ କେମିତି ଚଳୁଛି ସବୁ ଜିନିଷକୁ ଦେଖିକିନା ତାପରେ ସେଠୁ ଡିମାଣ୍ଡ କରିବା ଦରକାର ଆଉ ନାହିଁ ମୋର ଏଇଟା ଦରକାର ମାନେ ଦରକାର ଆଉ ହଁ ଯୋଉମାନେ ବି ଘରେ ଜିଦି କରୁଛ ମାନେ ସିଚୁଏସନ ବୁଝ ତାପରେ ସେଠୁ ତମକୁ କଣ ଠିକ ଲାଗୁଛି ତାକୁ ନେଇ କର। ଯଦି ଘରେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ କୌଣସି ଜିନିଷକୁ ନାହିଁ ପୁଅ କି ଝିଅ ରହିଯାଇଥା 5 ଦିନ ଅପେକ୍ଷା କରିକି 10 ଦିନ ଅପେକ୍ଷା ତମକୁ କର ତା ମାନେ ଭଲ ତାଠୁ ଆହୁରି ବେଟର ମିଳିବ ହେଲା ମିଳିବ। କିନ୍ତୁ ତମେ ଯଦି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କହିବ ଏଇନେ ଦିଅ ମାନେ ଦିଅ ଏ ମନ ଖୁସିରେ ନାହିଁ। ଦେବେ ତମକୁ ଖୁସିରେ ତ ଯାହା ଦେବେନି ପୁଣି ଏ ଜିନିଷଟା କେବେ ତମ ଭଲ ପଡିବନି କେବେ ତମ କେବେ ଏଟା ସୁଟ ବି କରିବନି ସେଇ ଅନୁସାରେ ମାନେ ଯାହା ଯଦି କହୁଛନ୍ତି କି ଆଉ କେତେ ଦିନ ଯାଉ ଭାରି ଦିଆଯିବ ଶିଖକୁ ବି ଆମେ ବହୁତ ଦିନଠୁ କହିଛୁ ଦିଆଯିବ ମୁଁ ତ ଚୁପ ହେଇଯାଇଛି। ତାର ଏଇ ବର୍ଥଡେ ବି ଏଇ ବର୍ଥଡେ ବି ପଳେଇଲା ନା ଶିଖୁ ସେମିତି ନୁହଁ ତାର ଏଇ ବର୍ଥଡେ ବି ପଳେଇଲା କିନ୍ତୁ ସେ ଥରେ ପାଇଁ ବି କହିନି କାରଣ ସେ ସିଚୁଏସନ ଜାଣିଥିଲା ସେଇ ଟାଇମରେ କଣ ଥିଲା ତ ସେ ଥରେ ପାଇଁ ବି କହିନି ଯେ ମୋ ପାଇଁ ଆଣିଦିଅ ବୋଲି ତାପରେ ସେଠୁ କହିଥିଲା ମଝିରେ ଏମିତି ଥରେ ଥରେ କୁହେ କିନ୍ତୁ ହିନ୍ଦୀ ମାନେ ତାର ହିନ୍ଦୀ ଡିମାଣ୍ଡ କୌଣସି ଜିନିଷର ନାହିଁ କି ମୋ ନନାର ତ ବେଶୀ ନାହିଁ ମୋ ନନା ଫଟା ପ୍ୟାଣ୍ଟ ପିନ୍ଧିକିନା ବି ଆମକୁ ଭଲସେ ରଖିବ। ତ ଆପଣ ମାନେ ବି କେହି ବି ଏମିତି ଘରେ ଜିଦି କରନ୍ତୁନି ମତେ ଏଟା ଦିଅ ମାନେ ଦିଅ ଘରେ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ଶୁଣନ୍ତୁ ବେଷ୍ଟ ହବ ସମସ୍ତଠୁ। ଭଦ୍ର ପିଲା ମତେ କେହି ଖରାପ ହବନି ଆମ ଘର ଛୁଆର ସବୁରା ଭଲ ହେଲା ମାନେ ଘର ମୁଇଁ କହିବିନି ଯେ ଆମ ଘର କିନ୍ତୁ ବହୁତ ପିଲା ବି ଅସ୍ତି ଘର ସିଚୁଏସନ ନାହିଁ ନା କିନ୍ତୁ ଆମ ଘର ପିଲା ତ ଏଟେ ପପୁ ହେଲା କି ରାଜା ହେଲା କି ଶିକୁ ବି ହେଲା ମୁଇଁ ଜାଣିବାରେ ଯେତିକି ସବୁରା ଘର କଥାରେ ହିଁ ଯିବା କରନ୍ତି କେହି କିଛି ମାନେ ଏମିତି ଡିମାଣ୍ଡିଙ୍ଗ ନୁହେଁ ଯେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପିଲା ଥାଇତି ନାଇଁ ମତେ ଦେଲେ ଗୁଟିକିଆ ପୁଅ ଯୋଉମାନେ ଆମ ଘରର ସମସ୍ତେ ଗୁଟିକିଆ ପୁଅ ହେଲା ମାନେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଥାଇତି ଗୁଟିକିଆ ପୁଅ ମତେ ଏଇଟା ଦେଲେ ଦିଅ ନହେଲେ ଆମେ ଘର ଛାଡିନା ଯାଉଛି କି ଇଏ କରିଦେବି ସିଏ କରିଦେବି ଏମିତି ଘରେ ଧମକେଇତି ମାନେ ଘରେ ନଥିଲେ ବି ବିକି ଭାଙ୍ଗିକି ନେଇ ଘରେ ଲୋକ ଜାଗା ବାଡି ବିକିକିନି ବି ଲୋକ ଦଉଛନ୍ତି ମାନେ ଏଇଭଳିଆ ସିଚୁଏସନ ତ କରିଦଉଛନ୍ତି ଏଇଭଳିଆ ପୁଅ ଜନ୍ମ କରିବା ଅପେକ୍ଷା ସେ ଯିବା କଥା ଯଦି ଯାଉ ଏମିତି କହିଦବାଟା ଭଲ। ତ এই ভিডিওটা খালি জଷ୍ଟ এমনি এন্টারটেনমেন্ট পাই ଥିଲା ଆପଣ ମାନେ ଟିକେ ସିରିୟସ୍ ନେବେନି ହେଲା ରହିଲି ଆଜ୍ଞା ବାଏ 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 ଚାଲ ଭାଇ ହଉ ରହିଲି ଗାଇସ୍ ଗୁଡ୍ ନାଇଟ୍ ଟାଟା ସରିଗଲା।